Tunawasalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina ni mchungaji Noari Justin na tunahudumia kwa page YouTube Eglise Don de Golgotha katika mahubiri, mashauri na mafundisho ya neno la Mungu. Na leo tulipenda tuchangie neno liko katika Waroma sura yake ya 1 na mstari wa 21. Na kitabu hiki cha Waroma tunaona Paulo alikiandikia, alikuwa Korinto na alikuwa anaandikia kanisa ambalo lilikuwa Roma, na kanisa hili lilikuwa na kimo, lilikuwa na hatua, na alipenda kuwatia moyo na kuwashauri ya kuambia wasijifananishi na wasijaribu kuiga mazingira yao. Kwa mazingira yao palikuwa watu ambao walifanana kama ni wacha dini, watu wenye walipenda kufananisha ya kwamba wanamfuata Mungu, lakini watu ambao walikuwa katika mambo mengine, walikuwa katika hali ya uasi, walikuwa katika hali ya upotofu. Kwa nje wanasema ya kwamba wanampenda, wanamtii Mungu, lakini wanaabudu miungu isiyo yenyewe, na waliabudu kwa njia tofauti, na walikuwa wakaidi sana katika hali ya kutii sauti ya Bwana. Ni hapo Paulo aliambia kanisa lisiwafanani hawa watu na wasijaribu kuwatamani, kuwasamini, sababu hao wajui yaliyo mema, mazuri na yaliyo kamilifu, lakini wao wanajaribu kujigamba na kujisifu ya kwamba kwa gisi walivyo na gisi wanatembea wao katika kweli na wanajaa hekima. Na nilipenda kuambia ndugu zangu wanaonifuata ya kwamba neno la Mungu halikosolewi, neno la Mungu ni kweli. Na tujue ya kwamba kwa mazingira yetu tunaweza kuwa tunazungukwa na tabia zisizo nzuri, na hizo tabia zisizo nzuri ni zile ambazo zimeigwa toka shetani, au shetani ameingiza katikati ya watu wa Mungu. Lakini tulipewa Kristo Yesu, alikuja ili yeye aliyeitwa Adamu wa pili aje kututoa na tabia zote zile. Na Adamu wa kwanza ambaye ni babu yetu, ni baba yetu sote, ndiye alifanya dhambi, na kizazi chote na ukoo wote na kila mzaliwa ameingiliwa na dhambi. Lakini kwa Adamu wa pili ambaye alizaliwa kwa njia ya Bikira Maria, lakini pasipo mwanaume, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ni yeye alikuja kwa mpango wa Mungu ili tufikie wokovu. Sasa wokovu ni katika Kristo, yeye ambaye amejitoa akaja na akatufilia msalabani kwa hali ya kukamata nafasi yetu na kujitwika dhambi na makosa yetu yote, ili tuwe na uzima wa milele. Na tunapoingia katika uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu, wengi na wapasho sasa kuzama na kuendelea vizuri. Haibedi wabakie wameingia nusu wakabakia nusu nje. Huyu ambaye ameingia nusu akabakia nusu nje, unakutana nusu iliyobakia ni zile tabia za mwili, ile kutamani dunia na kujifananisha hasa. Tuna hali ya kusema mara nyingi ya kwamba leo unaweza kuingia kanisani, lakini unakutana kanisa inafanana na dunia. Mara nyingi ni hivyo, sababu ni kama watu wa dunia wamefanya makimbilio ndani ya kanisa na wamejikamatia aina ya mafundisho inayotosheleza au fariji nafsi zao. Haiwagusii kweli, haiwatoi ndani ya vikwazo, ndani ya vifungo mbalimbali, lakini waacha kuwa watumwa wa dhambi na watumwa wa dunia. Lakini leo tulipenda kuambia mpendwa unayenifuata, nikisoma hapa Paulo anapenda kuambia Waroma wasijifananishi, wasiigi, wasitembei kama wao waliojisani kumbi sio, waliopenda kujiita kama ni wacha Mungu kumbi sio wacha Mungu. Ingawaje wanashiriki, ingawaje wanaabudu Mungu, lakini hawapendi kuvunjika, hawapendi kukomaa, hawapendi kudumu na kutembea na kwenda mbali pamoja na Kristo ambaye wamemwamini na kumpatia nafasi ndani ya maisha yao. Ndio maana wataalamu wa Biblia wanasema kama kitabu hicho cha Waroma ni kitabu kinachoonesha watu ambao wanania kwenda kukomaa na wanafundishwa mambo ya kimo, ili waendelee kukamilika na kukaza wokovu wao, ili pia waendelee kuwa mashahidi wa Kristo na neno lake kwa mataifa yote. Mpendwa, nilipenda nisome kidogo hapa ku 12 au 21
wa 12 au 21 wanasema hivi. Tuanzie kwa 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Hao watu walimjua Mungu lakini hawakumtukuza kama Mungu na hawakupenda kumshuhudia, kumshukuru kama Mungu, na pia ikatokea wapotee katika mawazo yao. Mawazo yao ikapotea, wakajipoteza, wakaenda mbali. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pia mioyo yao ambayo ilikosa akili ikajikuta imedumbukia katika giza kubwa. Hawakumtukuza Mungu kama Mungu na hawakumpa maneno ya shukurani, na huku walipotea katika mawazo yao. Mpendwa unayenifuata, kujiwazia pasipo neno la Mungu haitakupatia uzima na ushindi, lakini inabidi ulisikie neno, ujifunze neno, uliamini neno na uliache lisaidie na liongoze maisha yako. Hapo mara moja akili zako zitaangaziwa na nuru, sababu neno la Mungu ni nuru, ni taa inayoangazia maisha yetu, na tunapoangaziwa na taa hiyo, akili zetu zitakuwa ndani giza. Kama zitakuwa ndani giza, zitakutuma uende zaidi ya pale ambapo umezoea kuwa na pale ambapo umefikiria. Neno la Mungu linaongoza vizuri, linaelekeza vizuri na linafikisha mbali. Unaweza kuwa hata una elimu ya shule, lakini kwa sababu umemwamini Kristo, umemwamini Mungu, ukajifunza neno lake, na unakutana umeerivuka na umefunguka akili, kama ukuneemishwa kutafuta elimu ya dunia. Lakini elimu pamoja na hekima vinamfanya mtu aende zaidi, aende mbali, sababu moja inampa akili ya kimungu, nyingine inampatia ujuzi wa mambo yanayohusika. Mpendo unayenifuata, nilipenda kwa saa hizi nikwambia kwamba usijifananishi nao na usijiambatanishi na hao wanaojiita ya kwamba wao ni wenye hekima, ni wenye akili, na kumbe akili zao zimewekwa giza. Ukifuatana nao watakuzushia, watakusukuma na kuambatanisha na mambo ya dunia, na katika mambo ya dunia haya hayana ujio nzuri. Utakuambatanisha na dhambi na vikwazo na matatizo mengine na njia zisizo zenyewe na tabia zisizo mtukuza Mungu. Nikutakia ukamate mmoja ambaye ni Kristo Yesu na neno lake. Hao watafanya ujazwe hekima ya kweli na akili zako zitaangaziwa. Njia yako itakuwa nyofu inayokufikisha, na utajikwaa hata kwa jiwe mpaka utakapomaliza safari yako, sababu Kristo mwenyewe atakuwa taa ya miguu yako na atakuwa nuru katika maisha yako. Kwa hiyo naamini umenisikia, umenifuata na ulifuata pia mashauri yangu, na utaenda kuwatembelea. Mungu akubariki sana. Asante.